Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les types de raisonnement. Alors, on va voir 6 types de raisonnement. Le raisonnement ou le raisonnement direct. Après, on va voir le raisonnement direct cas par cas, يعني فصل الحالات, la contraposée, l'absurde, contre-exemple et la récurrence. Je commence par le raisonnement direct. Donc, définition, l'objectif de le raisonnement direct, هو نبين qu'une implication est vraie. يعني نبين أن P implique Q. Donc, la méthode شنو هي? Je suppose que P est vrai et je montre que Q est vrai. Un exemple, montrer que A appartient à Q et P appartient à Q implique A plus P appartient à Q. Q هو l'ensemble des nombres rationnels. يعني Q هو l'ensemble des nombres اللي كيتكتبوا على شكل P على Q tel que P اللي هو البسط appartient à Z يعني un entier relatif والمقام appartient à n étoile حيت المقام ما خصوش يكون كيساوي الصفر. alors ici يعني Q هو المجموعة الأعداد اللي ممكن تكتب على شكل كسر. هذا هو l'ensemble Q. donc si je prends A appartient à Q يعني نقدر نكتبو على شكل كسر. donc il existe واحد l'élément P البسط كينتمي ل Z والمقام كينتمي ل n étoile tel que A égale P sur Q. de même إلا كان B appartient à Q donc B كيتكتب على شكل كسر P' على Q' tel que P' appartient à Z et Q' appartient à n étoile. donc أنا انطلقت من هنا باش ندير لو ريزونمون ديريكت كيخصني نبين ان A plus B appartient à Q. شنو هي A plus B appartient à Q؟ يعني خصني نبين ان A plus B حتى هي كتكتب على شكل كسر tel que البسط كينتمي ل Z والمقام كينتمي ل n étoile. donc il suffit نعوض A نعوضها ب P sur Q و B نعوضها ب P' sur Q'. نوحد المقامات. واش البسط كينتمي ل Z؟ وي البسط كينتمي ل Z باسكو P و P' بجوجهم كينتميو ل Z. واش المقام كينتمي ل n étoile؟ وي باسكو Q و Q' بجوجهم كينتميو ل n étoile. donc le produit forcément غيكون كينتمي ل n étoile. alors j'ai démontré que A plus B appartient à Q. donc هذا le raisonnement direct. انطلقت من A appartient à Q et B appartient à Q وبينت أن A plus B appartient à Q. Je passe au raisonnement du cas par cas. alors l'objectif, montrer que l'assertion quel que soit X appartient à E, on a P de X. donc la méthode, montrer que l'assertion est vraie pour les X qui appartiennent à A partir de E, puis qu'elle est vraie pour les X qui n'appartiennent pas à A. c'est-à-dire supposons هذا l'ensemble كله هو E باش نبين ان quel que soit X appartient à E, P de X est vrai. غنبين ان P de X est vrai pour les éléments اللي كينتميو لهاد A. ومن بعد نبين ان P de X est vrai pour les X اللي كينتميو لهاد لا بارتي اللي هي A bar. يعني ما كينتميوش ل A مي كينتميو ل E. donc الا بينت ان P de X est vrai pour les éléments اللي كاينين هنا و P de X est vrai pour les éléments اللي كاينين هنا, alors forcément P de X est vrai pour tous les éléments de E. Un exemple, montrer que quel que soit X appartient à R, on a la valeur absolue de X moins 1 est inférieure ou égale X au carré moins X plus 1. donc autrement dit, montrons que quel que soit X appartient à R, on a la valeur absolue de X moins 1 moins X au carré moins X plus 1 est inférieur ou égal à 0. donc إلا بغيت نبين une inégalité, إلا بغيت نبين أن A أصغر من أو تساوي B, نقدر نبين أن A ناقص B أصغر من أو تساوي الصفر. alors هنا شنو هي لا distinction دي كا اللي غادي ندير على حسب لا valeur absolue. إلا كان X moins 1 موجب أو إلا كان X moins 1 سالب. علاش؟ باسكو كنعرف أن la valeur absolue de X égale à X si X est positif et la valeur absolue de X égale à moins X si X est négatif. donc هنا إلا كان X moins 1 supérieur ou égal 0, donc X est supérieur ou égal à 1. ou إلا كان X moins 1 inférieur strict à 0, donc X est inférieur strictement à 1. donc أنا هنا شنو درت؟ بحال لي هاد الR شديتو كله قسمته pour les éléments اللي هما أكبر من أو يساوي 1 و pour les éléments اللي هما أصغر strict من 1. donc إلا لقيت أن هاد لا proposition est vraie في les deux cas, donc quel que soit X appartient à R, هاد la proposition est vraie. هذه هي la distinction des cas. alors ici, إلا كان X moins 1 positif, donc la valeur absolue de X moins 1 هي نفسها, هي X moins 1. ونعوض, j'ai fait les calculs, عملت هنايا بناقص 1, donc غتعطيني هي ناقص X au carré moins 2X plus 1 plus 1. هاد la partie هادي
c'est une identité remarquable متطابقة هامة. نقدر نكتبها هي x moins 1 au carré plus 1. هادشي اللي وسط لي زاكولاد بوزيتيف، إلا دخلت عليه الناقص غيولي نيجاتيف، دونك هذا est inférieur ou égal à 0. Donc j'ai démontré le premier cas que هاد la proposition est vraie. Je passe le deuxième cas. Il est qu'un x moins 1 négatif, donc la valeur absolue de x moins 1 هي moins x moins 1 ونعوض. Donc منين حسبت لقيتها كتساوي moins x au carré. Moins x au carré il est toujours négatif. Alors la proposition est vraie dans le deuxième cas. Puisque la proposition est vraie dans le premier cas et le deuxième cas, donc quel que soit x appartient à R, on a la proposition est vraie. Pour la contraposer, l'objectif c'est montrer que P implique Q est vrai. Donc pour montrer que P implique Q est vrai en utilisant la contraposée, il suffit de montrer que Q bar implique P bar. يعني هنا عوض ما كننطلق من P وكنبين أن Q est vrai، كننطلق من Q bar وكنبين أن P bar est vrai. Alors هنا montrer que pour tout entier naturel n, on a n au carré est pair implique n est pair. Alors هنا شنو كنعرف إلا كان n pair كيتكتب على شكل 2 fois k، وإلا كان n impair كيتكتب على شكل 2 fois k plus 1. إلا جيت ندير هنا لا ميثود ديريكت غادي تجيني صعيبة. علاش؟ باسكو إلا كان n au carré pair معناتها n au carré كيساوي 2 fois k. انا باغيه غير الان، يعني الا بغيت الان خصني ندخل لها غاسين ديال 2 فوا ك ما غادي تعطيني حتى حاجه. دونك شنو غادي ندير؟ من الاحسن ننطلق من الان، وباش ننطلق من الان خصني نفكر في لا كونترابوزي، يعني باش هاد لابارتي هادي تولي لي هنايا نفكر في لا كونترابوزي. دونك بوغ عوض ما نبين ان ان او كاري اي بير امبليك ان اي بير، غادي نبدا بالعكس، نبين ان n est impair implique n au carré impair. هنا غيجيني الكالكول فاسيل. الا كان n impair دونك n كيتكتب على شكل 2 fois k plus 1، alors n au carré هو 2 fois k plus 1 le tout au carré. نشر المتطابقة الهامة هي 4 fois k au carré plus 4 fois k plus 1 هي 2. غناخد غير هاد لي دو زيليمون نعملهم ب 2، هي 2 fois 2k au carré plus 2k plus 1. هاد ليليمون هذا كله نحطو هو ك بريم، دونك هو 2 فوا ك بريم بلس 1. الوغ هنا قدرت نكتب ان او كاري على شكل 2 فوا ك بريم بلس 1، دونك ان او كاري اي امبير.